Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ikarbus, zvučna hronologija. Gledate treći deo, treće epizode serijala Subotica Trans i ja o Ikarbusovim autobusima Subotica Transa. Podsjetimo se, ovo je epizoda o subotičkim Ikarusima IK111, a u prošlom delu sam vam prepričao svoj put do prve uspešne vožnje ovim vozilom u ulozi ljubitelja autobusa, koja me podstakla da ih dalje upoznajem. Pa nastavimo priču. Najpre ću vam pričati o dve IK111 koje nisu bile remontovane. To su vozila garažnih brojeva 67 i 77. Sa obojicom pamtim samo po jednu vožnju. U autobusu sa garažnim brojem 67 sam, koliko se sećam, putovao na liniji 16. Zvuk mu je bio dobar, osovina glasna, jedino je, koliko pamtim, menjač krčao pri ulasku u četvrtu brzinu. Pored toga, garažni broj 67 imao je i par zanimljivih estetskih detalja. Jedan deo prednjeg vetrobrana od sunca je štitila bledo-plava ispucala folija, a drugi rolna, koja je maltene bila u boji autobusa, verovatno od Skaja. Imao je i neobičan font garažnog broja pozadi, koji je izgledao kao da su brojevi sačinjeni samo od linija. Drugi primerak koji nije remontovan, garažni broj 77, je, koliko se sećam, negde tokom kasnog proleća i ranog leta 2009. godine dugo bio parkiran na mestu gde inače stoje rashodovani autobusi, a onda se jednog dana pojavio u saobraćaju. Koliko se sećam, kad sam napravio kratki snimak Ikarusa IK111 dok je prolazio putem na liniji 4A, snimio sam upravo ovo vozilo. Zvuk mu je bio dobar, ali ako ne grešim, nisam baš mogao u njemu da uživam prilikom jedine vožnje koje se sećam. Pokazat ću vam zašto. Ovo je verovatno neki kvar na kompresoru vazduha. Ne znam tačno kakav. Pa neka slobodno neko napiše u komentarima ako zna. Ali znam da je sve zvučalo otprilike ovako. Ikarusi IK111 garažnih brojeva 67 i 77 su, koliko se sećam, povučeni iz upotrebe već i pre septembra 2009. godine kada sam krenuo u srednju školu. Međutim, dugo su stajali ovako odjavljeni, bez tablica, kao što ih vidite na ovoj fotografiji. Moguće je da sam se slučajno našao pored garaže kada je neki od njih možda konačno parkiran na mesto rashoda, ali u to nisam siguran. Još jedan Ikarus IK111 sa kojim nema mnogo uspomena je garažni broj 76. Mada je bio remontovan i aktivan, uvek mi je nekako promicao. Pamtim ga samo kao redovno vozilo na polasku linije 8 u 13:30 ispred bolnice, negde tokom leta 2009. godine. Mislim da sam se jednom njime vozio i na polasku u 7:10 ujutro u suprotnom smeru, koji takođe završava pred bolnicom gde linija 8 inače nestaje, ali nisam u to siguran. Ali svakako je, čini se, postojao razlog zašto mi je ovo vozilo često promicalo. Kada sam se provozao sa njim, samo sam otkrio da ima promukao i prigušen zvuk pogonske osovine koji mi se nije svideo, tako da se i on ubrajao u lažnjake koje sam opisao u prethodnom delu epizode. Rashodovan je negde 2012-13. godine. A sada ću vam govoriti o veoma zanimljivim primjercima iz 1992. godine sa garažnim brojevima
79 i 81. Od ostalih subotičkih IK-111-ica su se razlikovali po nekoliko stvari. Prva je da su jedini među njima imali velike zadnje svetlosne grupe u fabričkoj ugradnji, kao i dvokrilna vrata. A još jedna stvar po kojoj su se izdvajali bio je zvuk, tačnije glasnoća menjačke kutije. Na ovim primjercima je zvuk menjača u 3. i 4. brzini bio znatno glasniji nego na onim starijim. Sad ću vam i pokazati. Ovo je zvuk većine IK-111-ica proizvedenih zaključno sa 1991. godinom, kao što su garažni brojevi 67, 69, 77 i slično. A ovo je zvuk dva primjerka iz 1992. godine sa garažnim brojevima 79 i 81, o kojima upravo govorimo. Obratite pažnju na visoke tonove u polaznoj 3. ali i 4. brzini. Jeste li čuli? Upravo ti visoki tonovi u 3. i 4. brzini dolaze iz menjača. I kao što sam i rekao, znatno su glasniji nego na starijim serijama. Ne znam zašto je to tako, ali svakako je obeležilo ove IK-111-ice. Mehaničari i inženjeri, slobodno dajte svoja tumačenja u komentarima. Što se tiče mojih uspomena na ova dva vozila, počet ću najpre od garažnog broja 81. Ovo je zapravo jedini IK-111 kog se jasno sećam iz perioda kasnih 90-ih i ranih 2000-ih, iz vrlo prostog razloga. Kada sam ga, idući negde sa ocem, prvi put video i putovao njime, vrlo je moguće da je moj dečiji smatrao da se dvokrilna vrata ne ugrađuju na plave autobuse, već samo na crvene, a jednodelne vetrobrane možda nisam do tada ni video. Vrlo je verovatno da tada još zapravo nisam putovao IK-160-kom sa istom kombinacijom vrata i vetrobrana, pa se zbunio izgledom ovog vozila. I upravo zato sam ga prepoznavao pri svakom sledećem susretu na ulici, a izgledao je otprilike ovako. Iz fabrike je inače došao sa oba jednodelna vetrobrana, ali vrlo brzo dobio je dvodelni prednji vetrobran, a dve fleke ogoljenog lima koje vidite možda su i trag neke nezgode koju je na početku radnog veka imao. Ko zna više detalja o razlogu zamene vetrobrana, neka napiše u komentare. Tokom čitavog svog radnog veka ovaj autobus bio je aktivan i često viđen na ulicama Subotice. Tako je i bio akter mnogih mojih autobuskih uspomena. Na primer, sećate li se kad sam vam u prvom delu ove epizode govorio o trenutku kad sam prvi put obratio pažnju na zvuk rabinog diferencijala na ovim vozilima? Pa koliko se sećam, ovo je bio autobus na kom sam to opazio. Zatim, iz onog perioda odlazaka na rehabilitaciju o kom sam pričao u početnom delu ove epizode, kad sam definitivno zavoleo zvuk IK-111-ica, pamtim i dva putovanja ovim primjerkom. Tada sam verovatno i postao svestan spomenute razlike u glasnoći menjača u odnosu na starije primjerke sa Wegmann vratima. A to su samo uspomene dok je još bio u ovim bojama. Međutim, one su nastavile da se nižu i kasnije. Kada je negde sredinom 2000-ih obnovljen, postao je i prvi IK-111 sa tada novom color šemom Subotica Transa, a ubrzo je dobio i reklamu po kojoj ga verovatno pamte mnogi Subotičani, ljubičastu reklamu Komercijalne banke.
Prvu verziju te reklame koju vidite na fotografiji nosio je i 2009. godine kad sam počeo temeljnije da istražujem svet autobusa. I u ovom periodu bio je učesnik dva važna događaja. Sećate li se, na primjer, kada sam vam govorio o prijatelju koji je zbog mojih priča želeo da čuje zvuk diferencijala ovih vozila? Upravo smo ovaj autobus presreli kada mu se želja ispunila. Ali ono što će vam možda biti i najinteresantnije da čujete jeste to da sam u ovom vozilu napravio prvi video snimak vožnje u životu. Dakle, snimak u enterijeru autobusa. To je bilo negde 2009-10. godine. Garažni broj 81 je tad bio redovan na liniji 16 jedno vreme, a meni se jedna školska pauza uklapala u doba dana kad je radio, pa sam redovno odlazio na vožnje. Jednom mi prosto palo na pamet da uključim kameru i eto. Koliko pamtim, često sam tad gledao taj snimak, ali nisam ga sačuvao. Svakako nema razloga da žalimo. Simulacija zvuka IK-111 iz 1992. godine koju sam napravio i postavio na ovaj kanal, uprkos tome što prikazuje možda za nijansu sporiju vožnju od one koju sam snimio uživo, mnogo je bolje kvaliteta, a pritom je potpuno verodostojna. I tako, godine su prolazile, a ja sam putovao garažnim brojem 81 i uživao u vožnjama. Vremenom je dobio i drugu varijantu reklame za Komercijalnu banku, koja mu je uklonjena nekih godinu dve kasnije. Iz tog perioda bez reklame, koliko se sećam, pamtim dve vožnje. Tokom jedne od njih desila se i pomalo komična situacija. Mada je ulaz u solo vozila uvijek bio na prednja vrata, jedna starija gospođa je, kad smo se zaustavili na stanici, lupala po staklima srednjih vrata očekujući da ih vozač otvori. Kada je shvatila da se to neće desiti, došla je do prednjih vrata koje je vozač pristojno otvorio. Pitao je odmah gospođu na koja vrata se ulazi u autobus. Međutim, umjesto odgovora dobio je gunđanje, pa je pitanje ponovio. Kada je gospođa napokon ostavila vozača na miru i verovatno negde sela, on je svoju ogorčenost iskalio sa par jačih pritisaka na pedalu gasa na putu do sledeće stanice. No vratimo se na autobus. Garažni broj 81 rashodovan je oko 2012-13. godine i fotografija koju vidite potiče upravo iz tog perioda. Što se tiče drugog primjerka iz 1992. godine, garažnog broja 79, moja priča sa ovim vozilom ima pomalo komičan početak. Ja zapravo, koliko se sećam, nisam znao ni da ovaj autobus uopšte postoji sve do negde sredine 2000-ih, to jest tokom onog perioda odlazaka na rehabilitaciju u kom sam zavoleo IK-111. Koliko pamtim, tada je u Subotici reaktivirana linija 2, a garažni broj 79 bio je verovatno prvo vozilo koje sam video na toj liniji, ali ja se zapravo uopšte nisam vozio njime dok je bio u ovim bojama koje vidite na fotografijama. Međutim, jedne večeri tokom onog perioda 2009. godine, kad sam svakodnevno posmatrao IK-111 na liniji 4A, ispratio sam ovaj autobus pogledom kada je odlazio u garažu. Koliko se sećam, iz vidokruga mi se udaljavao ubrzavajući u 6. brzini uz prepoznatljiv zvuk pogonske osovine. I mislim da me je nakon te večeri obuzela želja da se njime provozam. Međutim, on je nakon te večeri nestao i nisam ga nikako mogao pronaći. Ni sam ne znam kako, ali koliko se sećam, zaključio sam da je garažni broj 79 na remontu. Tek sada shvatam da sam mogao da budem u krivu, ali to moje uverenje da je na remontu održalo je nadu da ću se jednom njime provozati. Međutim, meseci su prolazili, a od 79-ke ni traga ni glasa. A onda se jedne zimske večeri dogodilo nešto neočekivano. Moji roditelji došli su po mene da me odvezu kući kolima iz škole. Sećam se da je baš tad počinjao da pada lagani sneg. Dok smo prolazili kraj garaže,
uočio sam kako se u mraku cakli IK-111 sa dvokrilnim vratima u kolor šemi kakvu je nakon remonta nosio i garažni broj 81. Mahinalno sam pomislio da mu je skinuta reklama Komercijalne banke, a onda sam, ne sećam se kako, shvatio da grešim. Naravno, zaključio sam da onda u pitanju može da bude samo jedan autobus, a kad sam shvatio koji, postao sam veoma uzbuđen, pošto sam, s obzirom na položaj autobusa u garaži, kao i vreme u koje sam ga uočio, shvatio da će da vozi đake moje nekadašnje osnovne škole, a potom ode da odsluži večernji krug na liniji 4A, odmah sam zatražio od roditelja da me puste da izađem iz automobila kod škole. I čim sam izašao, sijurio sam se niz ulicu kako bih dočekao autobus i pogledao mu garažni broj. I zaista, to je bio garažni broj 79. Odmah sam pozvao oca telefonom da ga pitam za dozvolu da idem u grad, ali nisam je dobio. Frustriran i ogorčen, vratio sam se kući. Koliko se sećam, to veče kad sam uočio da je 79 izašao u saobraćaj nakon remonta, bio je petak. Uprkos frustraciji zbog toga što me roditelji nisu pustili da odem i vozim se njime to veče, verovao sam da ću ga pronaći subotom ili nedeljom na linijama 1, 1A ili 16. Zato sam odmah sutradan krenuo u potragu. Ali uprkos tome što sam našao autobus koji sam tražio, ispostavilo se da sam došao prekasno, jer je on baš tada završavao smenu i odlazio u garažu. Dakle, ponovo sam propustio priliku za vožnju. Sledećeg dana sam ponovo pošao da tražim 79-ku i našao je, ali na liniji 3, čiju trasu van centra grada tada uopšte nisam poznavao. Međutim, ovoga puta mi je frustracija nadjačala razum. Pošto sam 79-ku uočio vozeći se na liniji 1A, sišao sam na zajedničkom stajalištu linija 1, 1A i 3 u Preradovićevoj ulici u Subotici i počeo da pešačim. A onda mi je sinulo. Otpešačiću trasom linije 3 najdalje što mogu i uhvatit ću 79-ku. Došao sam do jednog gračmanja gde je krivina desno vodila prema Kelebiji. To sam, koliko se sećam, zapamtio vozeći se automobilom po tom delu puta iza autobusa na liniji 1A, čija je okretnica upravo u naselju Kelebija. Tako sam uspeo da zaključim da krivina levo vodi na Bajski put, gde je okretnica linije 3. I tako, prođem tu levu krivinu i krenem da pešačim dalje, ne znajući ni gde idem. Kada sam u jednom trenutku na jednoj kući uočio uličnu tablu sa natpisom Bajski put, laknulo mi je što sam pogodio put kojim treba da idem. Sa nešto većim samopouzdanjem nastavio sam da hodam, gledajući usput znake za autobuska stajališta, pošto tada tamo nije bilo drugih obeležja. Naravno, gledao sam i na sat, pa kad sam došao do stajališta za koje sam zaključio da je najdalje na koje mogu da stignem na vreme, zaustavio sam se i čekao. I napokon, prvi put sam se provozao garažnim brojem 79 i mada je, koliko se sećam, sedište na koje sam želeo da sednem bilo zauzeto, a ja se tek oslobađao napetosti zbog odlaska u deo grada koji nisam poznavao, ipak sam imao čemu da se radujem. Naravno, kasnije sam imao pregršt zanimljivih vožnji garažnim brojem 79. Kada sam jednog ranog jutra pošao da se vozim autobusima, video sam da je dobio reklamu za bingo nagradnu igru Narodne lutrije Srbije. Međutim, ako se ne varam, tad sam na njemu otkrio i dva nova estetska detalja, kojih se i ne bih setio bez fotografija. Dvodelni zadnji vetrobran i manja gabaritna svetla pozadi. Ne sećam se koliko je dugo nosio tu reklamu, ali vidite i po priloženoj fotografiji da je neko vreme vozio i bez nje. Kasnije je dobio reklamu za e-upravu sa kojom je i rashodovan. Garažni broj 79 je tokom poslednjih nekoliko godina svog radnog veka zapravo vrlo retko izlazio u saobraćaj. Meni je bilo krivo zbog toga, zato što je od negde sredine 2010-ih on zapravo ostao jedini Ikarus IK-111 sa zdravim zvukom pogonske osovine. A vi ste, dragi gledaoci,
verovatno već do sada shvatili koliko sam ja taj zvuk voleo. Zato mi je bilo žao što nemam često priliku njime da se vozim. I tako, godine su prolazile, a onda sam jednog dana, pri samom kraju 2021. godine, saznao da u Subotica Trans dolaze dva autobusa koji će poslati poslednje dve IKA 111-ice garažnih brojeva 75 i 79 u rashod. Naravno, odlučio sam da se brže bolje provozam obojicom, ali prioritet mi je bio 79 upravo zbog zvuka diferencijala. I, mada koliko se sećam, nisam bio baš optimističan, uspeo sam iz prvog pokušaja. Tokom jednog poslepodneva između 16 i 17 časova pronašao sam garažni broj 79 na liniji 1A, sa koje se upravo oko 16 časova obično isključuju dva vozila, a dolaze druga dva da ih zamene do kraja dana. Upravo jedna od tih zamena bio je i garažni broj 79. Osetio sam veliko olakšanje kad sam shvatio da ću iskoristiti poslednju priliku da njime putujem i što je najbitnije, čujem zdrav zvuk rabinog diferencijala. Ali upravo zbog tih okolnosti, osjećanja su mi tokom vožnje, koliko se sećam, bila izmešana. Sa jedne strane bio sam srećan, ali sa druge, svest o tome da je ovo zbogom bila je svo vreme tu negde. Kada sam izašao iz autobusa, koliko se sećam, uputio sam mu vojnički pozdrav dok se udaljavao. Mislim da je prošlo oko nedelju dve kad sam na jednoj Facebook stranici našao njegovu sliku u rashodu. Dragi gledaoci, završen je i treći deo treće epizode serijala Subotica Trans i ja. U sledećem videu završavamo celokupnu priču o subotičkim Ikarusima IK111, a onda nastavljamo dalje. Do tada srdačan pozdrav!